बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वातीन आपने यकीनन रमादी और फलूजा का नाम सुना होगा। ये दोनों इराक के सूबे अंबार के शहर है और अंबार इराक का सबसे बड़ा सूबा है। अंबार जोग्राफी, रवायात और सकाफत के लिहाज से पाकिस्तान के कबायली इलाकों से 100% मिलता जुलता है। अमेरिका ने 2003 में इराक पर कब्जा किया तो उसे अंबार में शदीद मज़ाहमत का सामना करना पड़ा था। पूरी दुनिया से अल-कायदा के अरकान और मुजाहिदीन अंबार में जमा हुए थे और उन्होंने मकामी कबाइल को साथ मिलाकर अमरीकी फौज पर हमले शुरू कर दिए थे। अमेरिका ने फलूजा और रमादी में मुजाहिदीन के ठिकानों पर जवाबी हमले शुरू किए, लेकिन उसे कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। यहां तक कि मार्च 2006 में अल-कायदा ने अमरीकी फौज और इराकी हुकूमत को अंबार से मुकम्मल तौर पर बाहर धकेल दिया था। मुजाहिदीन ने सूबे पर कंट्रोल हासिल किया था और वहां शरई कवानीन नाफिज कर दिए थे। यह इराक में अमेरिका की सबसे बड़ी नाकामी थी। उस वक्त अमेरिका के 3 थिंक टैंक्स इकट्ठे बैठे और उन्होंने अंबार के बारे में रिसर्च शुरू कर दी। इस तहकीक के दौरान इल्म हुआ कि पहली जंग अजीम में जब बरतानिया ने इराक पर कब्जा किया था तो अंबार में जनरल एल्मर हेल्डन को भी इसी किस्म की सूरत हाल का सामना हुआ था और उसने इससे निकलने के लिए एक प्लान बनाया था। अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने जनरल हेल्डन के प्लान का मुताला किया और उसे दोबारा इस्तेमाल करने का फैसला किया। नाज़रीन, अमेरिका की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने 2006 के वस्त में इस प्लान पर काम शुरू किया था और इस प्लान का नाम दी अंबार अवेकनिंग था। ख्वातीन, इस मसूबे के 3 मराहिल थे। अमेरिका ने पहले मरहले पर अंबार के कबायली सरदारों को एतमाद में लिया था। उन्हें फी शहरी $300 माहाना देना शुरू किए थे, उन्हें असला दिया था और इन लोगों ने एक कबायली फौज तैयार की थी। यह कबायली फौज शिद्दत पसंदों से बरसरे पैकार हो गई थी और इस तरह यह मसला हल हो गया था। दूसरे मरहले में अमेरिका ने इराक की मकामी फौज को आगे बढ़ाने का फैसला किया। इराकी फौज ने शिद्दत पसंदों को घेर लिया और तीसरे मरहले पर अमेरिका की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने सैटेलाइट गाइडेड मिसाइलों के जरिए अल-कायदा के ठिकानों और रहनुमाओं पर हमले शुरू कर दिए थे। अमेरिका की यह मनसूबा कामयाब हुआ और मार्च 2007 तक अंबार अल-कायदा से मुकम्मल तौर पर खाली हो गया। आज रमादी और फलूजा पर कबायलियों का कब्जा है। अमेरिका कबायली सरदारों को फी कस $300 माहाना दे रहा है और वहां मुकम्मल तौर पर अमन और अमान कायम है। हज़रात, जब अंबार ऑपरेशन चल रहा था तो उस वक्त पाकिस्तान के कबायली इलाकों की सूरत हाल भी इसी तरह खराब हो गई थी। उस वक्त अमरीकी माहिरीन ने सोचा था कि क्योंकि पाकिस्तान के कबायली इलाके भी अंबार से मिलते जुलते हैं, चुनांचे पाकिस्तान में भी इसी किस्म का ऑपरेशन शुरू किया जा सकता है। चुनांचे अमेरिका ने 2007 के आखिर में पाकिस्तान में भी अंबार तर्ज का एक ऑपरेशन लॉन्च कर दिया। पाकिस्तान के कबायली इलाकों में लाइक माइंडेड ट्राइबल सरदारों को इकट्ठा किया गया और उन पर वर्किंग शुरू कर दी गई। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी को आगे बढ़ाया गया और हमारे जवानों ने शिद्दत पसंदों के इलाकों को घेरे में ले लिया। कबायली इलाकों में जंग शुरू हो गई और ये जंग नाज़रीन पिछले 7-8 माह से मुसलसल जारी है। पिछले हफ्ते हमने मुशीर दाखिला रहमान मलिक का एक इंटरव्यू किया था और आपने देखा था कि उसमें रहमान मलिक साहब ने यह इंकशाफ किया था कि मुकामी आबादी भी अब शिद्दत पसंदों के खिलाफ उठ खड़ी हुई है और अब कबायली इलाकों में सिर्फ फौज नहीं लड़ रही बल्कि मुकामी कबाइल भी शिद्दत पसंदों के साथ बरसरे पैकार हैं। यूं नाज़रीन, महसूस ये होता है कि ऑपरेशन के 2 मराहिल मुकम्मल हो चुके हैं, जबकि तीसरा और अहम मरहला पिछले हफ्ते शुरू हुआ। अमेरिका ने पिछले हफ्ते से बगैर पायलट तैयारों के जरिए कबायली इलाकों पर मिसाइल दागना शुरू कर दिए हैं, जबकि अमेरिका के चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ एडमिरल माइक मौलन ने 10 सितंबर को ऐलान किया था कि अमेरिका को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान की सरजमीन पर उतरना पड़ेगा और अमेरिका का यह ऐलान नाज़रीन इस प्लान का तीसरा और आखिरी मरहला है। गो नाज़रीन, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल अशफाक परवेज कियानी ने अमेरिका के इस ऐलान की मजम्मत कर दी है, लेकिन हुकूमत की तरफ से माइक मौलन के ऐलान पर अभी तक कोई ठोस और वाज़ेह बयान नहीं आया। यहां पर एक और बात भी बड़ी अहम है कि आर्मी चीफ की मजम्मत के बावजूद पाकिस्तानी इलाकों पर अमरीकी बमबारी जारी है। आज भी मेहरान शाह में हमला हुआ और इसमें 12 शहरी शहीद हो गए। ख्वातीन, अमरीकी ऐलानात और हुकूमत की अस्करी अदारों की मजम्मत अपनी जगह, लेकिन यह हकीकत है कि कबायली इलाकों पर एक बहुत बड़ा ऑपरेशन लॉन्च होने वाला है और हुकूमत इस ऑपरेशन का हिस्सा होगी। क्या पाकिस्तान को इस ऑपरेशन की इजाजत देनी चाहिए? अगर हां, तो इसके नताइज क्या होंगे
اور اگر نہ تو پھر پاک امریکہ تعلقات کی نوعیت کیا ہوگی؟ اور کیا اس مسئلے پر پاک فوج اور حکومت کے درمیان کسی قسم کے اختلافات پائے جاتے ہیں؟ یہ ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے، جبکہ ہمارا دوسرا موضوع عدلیہ میں جنم لینے والا ایک نیا بحران ہے۔ سندھ اور پشاور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جن ججز نے پچھلے دنوں حلف اٹھایا تھا، ان کی سینیرٹی کا مسئلہ پیدا ہو چکا ہے اور یہ ایک نیا قانونی اور آئینی بحران ہوگا۔ ہم اس پر بھی بات کریں گے، جبکہ میں پروگرام کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا حکومت ان تمام مسائل سے نکل پائے گی۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے پہلے مہمان ہیں جناب احتجاج حسن صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ان کا تعلق ہے، جبکہ ابھی چند لمحوں بعد احسن اقبال صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ اس طرح صاحب بہت دو بڑے مسئلے اس وقت ملک میں، ایک تو فاٹا کا آپریشن جو ظاہر ہے وہ سر پہ کھڑا ہے اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس پورے علاقے میں ایک بہت بڑا آپریشن ہوگا اور ظاہر ہے اس سے ہماری اسٹیبلٹی جو اس کے متاثر ہونے کے بھی بہت چانسز ہے۔ اور دوسرا مسئلہ ججز کا ہے کہ آپ نے کل اعلان کر دیا ہے کہ آپ تحریک کا ایک نیا فیز شروع کرنے والے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے اس وقت سب سے امپورٹنٹ مسئلہ پاکستان کا کیا ہے؟ دونوں ہی بڑے اہم مسائل ہیں۔ ہمارے تئیں تو ظاہر ہے ہم ایک سٹرگل میں انوالوڈ ہیں، اور عدالتی بحران جو ہے وہ ایک لحاظ سے جس جدوجہد میں چونکہ ہم اس وقت مبتلا ہیں اور پوری طرح اس میں پورے انعماق سے اس میں مشغول ہیں، وہ بظاہر لگتی ہے کہ وہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، پر ظاہر ہے ملکی سلامتی اور پاکستان کی زمینی اور فضائی حدود کا تقدس جو ہے اور اس میں امن و امان کی صورتحال، یہ بھی بڑی اہم ہے۔ کل ہماری میٹنگ تھی، اس میں آفریدی صاحب جو پشاور ہائی کورٹ کے بار کے صدر ہیں، وہ تشریف لائے اور انہوں نے بڑی ایک جذباتی تقریر کی اور بڑی اچھی تقریر کی، اور دونوں مسائل کو دراصل انہوں نے کس طرح جوڑا، پر جس بات کی ذکر وہاں نہیں ہو رہا تھا کہ فاٹا کی صورتحال اور فرنٹیئر کی صورتحال اور سوات کی صورتحال اور ایجنسیوں کی صورتحال مختلف جو ہے، ایجنسیوں سے یا مراد خرم اور تو وہ اس سے دونوں کے ڈانڈے ملے بھی لگے، بڑی زیرک انداز سے انہوں نے، اور میں نے کہا جذباتی انداز سے تقریر کی کہ انصاف اگر نہیں ہوگا، جہاں عدلیہ آزاد نہیں ہوگی، وہاں اسی قسم کے حالات ہوتے جائیں گے اور بڑھتا جائے گا۔ لیکن دیکھیں جو عدلیہ کے راستے میں رکاوٹ ہے نا احساس صاحب، ایک بہت بڑی رکاوٹ یہ بھی ہے فاٹا آپریشن بھی، کیونکہ وہ اگر عدلیہ ہماری آزاد ہو جائے تو امریکن اتنا بڑا آپریشن نہیں کر سکتے اس خطے میں۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اگر دیکھیں عدلیہ ہو، افتخار محمد چودھری صاحب ہو مثال کے طور پہ، جن ججز نے ایک لبرل، ماڈرنسٹ، پروگریسو، ٹالرنٹ اور پلورل سوچ اور اپروچ دی ہے، ان میں سے ان کا ذکر اور نام نمایاں ہے پاکستان کی تاریخ میں اور خاص کر چیف جسٹسز میں۔ سو یہ کہنا کہ جی یہ نہیں ہو سکتا یا وہ نہیں ہو سکتا، اگر امریکن بھی یہ سوچتے ہیں تو بڑی خام خیالی ہے، کیونکہ کسی بھی جنگ میں سب سے اہم ہتھیار جو ہوتا ہے، سب سے اہم ہتھیار میری نگاہ میں وہ ہوتا ہے وہاں کی مقامی پاپولیشن اور اس کی ہمدردیاں۔ اگر آپ ہمدردیاں مقامی پاپولیشن کی لوز کر دیں گے تو آپ کسی صورت مطلب ہے کہ جنگ نہیں جیت سکتے۔ پھر ویتنام جیسا، کیونکہ مقامی پاپولیشن ہے، بالکل ٹھیک، مقامی پاپولیشن کی ہمدردیاں، ہر ٹیکنالوجی، ڈرون، F-16، جو بھی آپ ہتھیار ماڈرن سے ماڈرن لے لیں، نائٹ ویژن گوگلز لے لیں، وہ جو $5 لاکھ کا سوٹ پہن کے فوجی چل رہا ہے امریکن، اس کے جوتے بھی $10,000 $20,000 کے ہیں، اور یہ وہ سب کچھ آپ لے لیں، ان کے آٹومیٹک لیزر گائیڈڈ ویپنز، پیٹریٹ سسٹم، ان میں سب سے مؤثر ہتھیار مقامی آبادی کی ہمدردیاں ہیں، جہاں جنگ ہو رہی ہے، میدان جنگ کا جو تھیٹر ہے۔ اور میں یوں ہی، اب آپ نے بات کی ہے تو اس کو اگر جوڑوں تو